Opel Zafira سالش 2003 اینجای بودن. من این نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик، CD player، من این دو ایربگ، کلیمت کنترل، پرابیگش 161,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین از بالی سیدینی اخیر روی کشفای نو کشتمانگی. من این حالت سالن تفای ماشین حالتش خوب. мотор 1.8 екатек сӯзишворӣ газ бензин. расход чанд та газ киди? این حرکت بوده یا 80 تا دیسته ها 10 تا газ киди 80 км мегардад. ин хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 627 7001. Opel Zafira سالش 2003 اینجای بوده. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик، USB player، دو ایربگ، пробегаш 269,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن تفای ماشین. من این نمود از کفای ماشین. چهار بلانش هم در حالت خوب. من این سنجش تکنیکیش 1 سال نه. мотор 1.8 екатек сӯзишворӣ газ бензин. расходи гази инам 10 та 80 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 31 11. Opel Karavanji سالش 98. من این نمود بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. این داخلی سالن 98 دو الکتروپاکت، коробкаш механик соҳибаш ва ё амака CD player ду айрабаг. аз пробегаш ҳам мефаҳмем. пробегаш паст буда. пробег вай паст. мани ҳолати салони мошин. пробегаш чанд коине нишон надод не пас мечиқе боем. این حالت سالن کفای ماشین. چند؟ 170,000 کیلومتر پرابیگ بوده. نیازی بگش هم میبینیم. این بگشش این شتارک کفا این جنده از میبینیم بالونی گاز تابلت که мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та 85-90 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 917 08 06. Opel Caravan солаш 97. این نمود از بیرونی ماشین. این نمودی قفای ماشین. داخل سالن коробкаш механик, магнитофон, 2 аэробаг, пробегаш 123000 километр. Олти салони мошин. Багажаш. Бибини. Балони газ. мотор екушаш, расой, сӯзишворӣ газ, бензин. Расход чанд та газ кидӣ? 80 та 90 кидӣ. Расходаш 10 та газ кидӣ 80-90 километр мегардад. Ин чӣ хеле ки дидии соли ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 99 93. Smart солаш 2005. داخلی سالن پربیگش 160000 کیلومتر. سی دی پلیر، مانیتور، کانسنرش کار میکند. منی ایربگ، 2 ایربگ پیش، коробкаш مکانیک. منی حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین. این نمود از کفای ماشین. رنگش هم میبینیم. بگذش یک بالون زپاسکش است. اینجا بالون گاز تابلت که мотор یک سوزشواری گاز بنزین. расходаш 10 та газ кидӣ 120-125 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дидии солид ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 966 00 00. BMW пятерка солаш 96. این حالت بیرونی ماشین. این حالتش از کفای ماشین. داخل سالن میبینیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш مکانیک، من اینجا سی دی پلیر، магнитофон، 2 ایربگ، сиденияи пеш обогрев, пробегаш 331000 километр. Мани ҳолати салони мошин ҳамои сиденияш рӯи кашкиштагӣ. мани ҳолати салони қафои мошин. ҳолаташ хуб. ҳадурна мотор 2 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходи газ 10 та газ гирид 85-90 та мегардад. чӣ хеле ки дидии содид ҳолати мотори мошин. ҳолатишам бисёр хуб. нархи мошин 34000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 751 27 47 91 968 20 00. BMW солаш 2008. намуд аз кафои мошин. дохили салон
4 электропакет, борд компьютер, CD плеер, ҳама наваротҳои ин замона, коробкаш автомат, титроник. Ин тутта сиденияҳои пеш Baglev. Пробегиша мефаҳмем, ман ин ҳолати салони мошин, ин сиденияҳош коҷин мебошад, сиденияшам лифт. Мана. Ман ин ҳолати салони қафои мошин. Дар ҳолати хуб. Мотор 2 дизел. расходаш 10 сахта мегардад. Чӣ хеле ки мошин вагон мебошад. нархи мошин 105,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 87 35 50.